Hola chicos, muy buenas. Hoy empezamos una nueva unidad que se llama Haría y ya veremos por qué tiene este nombre, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos aquí entonces es esta foto de un muro que tiene aquí los escritos hechos por Acción Poética. Acción Poética siempre va a poner por los muros en las ciudades de Latinoamérica frases de libros de literatura, partes de poemas y cosas así. Bueno, aquí tienen lo siguiente. Lo único que te cambiaría es el domicilio. Esta es una frase que está en una obra de Eduardo Galeano. A lo mejor vamos a estudiarlo más adelante, estudiar parte de sus obras o también su biografía. Lo importante aquí es que utiliza cambiaría. Cambiaría está en un tiempo condicional. Mira, condicional simple, algo que vamos a aprender en esta clase, por eso yo he puesto aquí. Una cosa muy importante, entonces, para nuestras charlas diarias es bastante común utilizar, no es nada así muy difícil que solamente la gente que tiene un grado de estudio más alto pueda usar. Es algo que todos usamos a diario, ¿está bien? Entonces, tenemos aquí lo que es este condicional simple. Voy a leer para vosotros. El condicional simple se utiliza para acciones pasadas que podían haberse producido con mucha probabilidad, así como para pedir cosas educadamente o expresar deseos. Entonces, cuando yo hablo de algo del pasado que podía haber de verdad pasado con mucha probabilidad, no pasó, pero había mucha probabilidad de que hubiera pasado, y también aquí para pedir cosas educadamente, como en português também lo hacemos. Quando você vai a uma loja, por exemplo, e fala: oi, eu queria ver uma calça. Tem uns engraçadinhos que brincam, né? Ah, você queria, não quer mais? Nada disso, vocês usam corretamente, tá? É uma forma, o condicional, ele demonstra muita educação, ok? E também para expressar desejos. Ah, como eu queria fazer isso, não é? Em espanhol também. Para que veáis cómo es útil en las charlas que tenemos actualmente, yo he puesto aquí un ejemplo entre Lucas y Alberto. Yo voy a leer y quiero que pongáis mucha atención. Mira, siempre importante que después que lea yo, quiero que vosotros deis al pause y leáis en vuestras casas también, porque es importante para practicar la pronunciación, ¿vale? Pues bien, dígame. Hola Lucas, soy Alberto. Pensé que no estarías aún en casa. ¿Querríais venir a las 10:30 a cenar? Sí, claro, pero a lo mejor llegaríamos un poco tarde. Sandra dijo que llegaría sobre las 10 de la noche de trabajar. No importa, podrías hacer una tarta para el postre, aunque entonces debería ir ahora a comprar los ingredientes, ¿no? Me encantaría, así que ahora mismo voy al supermercado. Nos vemos luego. Bueno, entonces aquí tenemos una invitación de un amigo a una pareja de amigos, a un casal de amigos, para que ellos fueran a cenar en su casa. Bueno, todo lo que está subrayado aquí está en condicional, entonces mira cómo es común utilizarlo hasta en un diálogo simple como este, ¿está bien? Entonces, querrías, estarías, llegaríamos, llegaría, podrías, deberías, me encantaría, todo esto es condicional. Entonces ahora con más detalles vamos a ver sus usos. Como acabamos de ver, para invitaciones se utiliza este tiempo condicional. Entonces aquí tenemos una frase que es un ejemplo. ¿Querríais venir a las 10:30 a cenar? Mira, querríais con doble R. Entonces yo voy a leer bastante fuerte, haciendo como r, así en la lengua mismo, ¿está bien? Entonces yo voy a decir querríais. Estoy haciendo aquí una invitación, ¿ok? Depois nós vamos ver como é que se formam, como se conjuga, aquelas tabelinhas de conjugação todas. Mas primeiro vamos ver, vamos entender para que se usa o condicional, tá? Después, aquí el segundo, para pedir de forma educada, como ya he dicho ahora. Entonces, ¿podrías hacer una tarta para el postre? Este podrías é o poderia. Poderias tu
Entonces, ¿podrías tú hacer una tarta para el postre? También está en nuestro diálogo, ¿verdad? ¿Tranquilo? Pues bien, después el tercer uso para expresar un deseo, como también ya he dicho hoy. Me encantaría conocerlo. ¿Está bien? Entonces, me encantaría está en este condicional. Y por último, también para una sugerencia. Aunque entonces deverías ir ahora a comprar los ingredientes, ¿no? Deverías es condicional, sugerência, uma sugestão. Então, quando você sugere algo a alguém, você pode fazer isso através desse condicional. Tranquilo? Pues bien, entonces, dos usos más aquí. Para expressar uma hipótese ou probabilidade. Hipótese, então, ou probabilidade, ok? Sí, claro, pero a lo mejor llegaríamos um pouco tarde. Então, olha, claro, nós poderíamos ir, mas nós chegaríamos um pouco tarde. Porque eu estou falando de uma probabilidade. Pode ser que nós, estejamos lá. Ou seja, você está convidando e aí eu estou falando que tudo bem, eu poderia, mas eu chegaria um pouco tarde. Por isso, usando como uma probabilidade de ir. Por isso, aqui, llegaríamos, que é o chegaríamos. Bien, pues pasamos al sexto uso, para expresar una duda o incertidumbre en el pasado. Pensei que não estarias aún em casa. Então, eu não fui à sua casa porque eu pensei que você não estaria lá. Eu não fui ao show porque eu achei que você não poderia ir, tá? Então, quando vocês vão falar de uma dúvida, de algo do passado, vocês podem usar também esse condicional. Aqui estarias como em português. ¿Está bien? Pues el último uso aquí que tenemos para acciones futuras consideradas desde un momento pasado. Então, por exemplo, Sandra dijo que llegaría sobre las 10 de la noche de trabajar. Ou seja, então são coisas que ainda podem acontecer ou vão acontecer. A Sandra ainda vai chegar do trabalho, mas ela disse antes o horário que ela iria chegar. Por isso que ações futuras que são consideradas, são levadas em conta desde o passado. Por isso eu vou usar. A Sandra disse que chegaria às 10, não é? Minha mãe disse que faria macarrão, sabe? Então, algo que ainda não aconteceu, mas que foi dito anteriormente. Tudo bem? Bueno, pues aquí entonces los 7 usos para el condicional simple son estos. Bien, vamos a ver entonces ahora su formación. Como é que nós vamos mudar um verbo, que são as ações, para que eles estejam em condicional? Bom, aqui uma explicação mais formal. El condicional simple tiene la misma raíz que el futuro simple y añadimos las terminaciones siguientes. Esto es importante, la misma raíz que el futuro simple. Nós já estudamos esse futuro, eu farei, estudarei, então hablaré, estudiaré. Quer dizer que toda vez que eu conjugar esse hablar, esse estudiar, que é a raiz ali, é o princípio do verbo, então eu vou utilizar isso aí igualzinho eu utilizo no futuro simples. E nós lembramos que existem muitos verbos irregulares no futuro simples. Por exemplo, o verbo tener. Eu não digo assim, eu terei, eu não vou usar teneré ou algo do tipo. Eu vou dizer eu tendré. Então, ele é irregular, esse DR entrou aí sem explicação alguma, ou seja, ele não segue a regra. Então, com o verbo tener, no condicional, eu vou usar essa mesma raiz, esse tendré, tá? Então, aqui no caso, tendría, porque eu teria, ok? Tranquilo? Pues bien, tenemos aquí de esta forma, sabiendo que tenemos siempre esta raíz, este principio de verbo, igual que al futuro. Yo voy a añadir estas terminaciones que tengo en la tabla de acuerdo a las terminaciones de los verbos, como siempre. Los verbos que acaban en ar, en er y en ir, ¿vale? Pues bien, aqui temos o exemplo do verbo hablar. Então, eu falaria,
hablaria, hablaríamos, hablariam, muito parecido também ao condicional no português, por isso não é tão difícil. Com ir e ir, igual, tá? Então, não é difícil, é muito parecido ao português, vocês só precisam ter muita atenção mesmo àquelas irregularidades de verbos que são irregulares, perdão, no futuro, tá? Então, não se esqueçam, vai ser sempre igual à raiz, bien? Pues de esta forma, yo he puesto aquí algunos ejemplos de estos verbos que son irregulares en el futuro y también, por lo tanto, en el condicional simple. Mira aqui, caber. O caberia fica cabria, porque caberá será cabrá. É estranho para nós em português? A princípio sim, mas lembrem-se, o espanhol é parecido, mas é outro idioma, não é? Então, a gente precisa acostumar. Depois, o hacer, por exemplo, eu farei, eu haré, então aqui, haria. O poder, em espanhol, nós poderíamos, nosotros podríamos, lembrando que nós poderemos é nosotros podremos, usa esse DR também. ¿Vale? Entonces tenéis aquí después más ejemplos todavía, como el verbo tener, que es bastante común. Eu terei, eu tendré, eu teria, eu tendría. Después aquí el venir, nós viremos, entonces nosotros vendremos, nós viríamos, nosotros vendríamos. ¿Está bien? Entonces yo he puesto todos los ejemplos de verbos para vosotros, para que podáis acompañar por el material en PDF y todo eso para practicar, ¿está bien? Es importante hacer frases, pensar por lo menos en frases. Si no queréis escribirlas, por lo menos pensarlas, ¿está bien? Para practicar un poco estas conjugaciones todas. Bien, pues entonces aquí tenemos un primer ejercicio. Escribe los verbos irregulares en condicional simple. Entonces aquí son solamente verbos irregulares que tienen esta irregularidad igual que al futuro. ¿Está bien? Podéis entonces dar al pause, hacer el ejercicio y volver para corregir conmigo. Bueno, pues entonces corregimos aquí, chicos. El verbo es venir, entonces vosotros, creí que vosotros vendríais hoy. ¿Está bien? Vendríais, porque vosotros, entonces vosotros vendréis, y entonces aquí vendríais. ¿Tranquilo? Después, la primera vez que fui a España, tendría 15 años. Aí você me pergunta assim, Thaís, mas tendria é teria, não é? Não é tinha, tinha é tenia. Nós já vimos esse passado, eu tinha, eu tenia. Então, qual seria a diferença de colocar um tenia aqui? Se eu dissesse, la primeira vez que fui a Espanha, tenia 15 anos, eu estou afirmando que eu fui à Espanha pela primeira vez com 15 anos. Quando eu uso dessa forma, com o condicional, eu estou expressando uma dúvida, uma aproximação, uma probabilidade. É provável que eu tivesse 15 anos, eu teria 15 anos, tá? Então, a primeira vez que fui à Espanha, tendria 15 anos. Por isso, tudo bem? Então, eu poderia usar o tenia, que é o tinha, mas isso mudaria o sentido da frase. Como nós estamos trabalhando aqui com o condicional, é ele que nós usamos. La letra C. Podrías venir a recoger-me? Aqui, então, podrías. Você poderia vir me buscar? Não é? La letra D. ¿Crees que no cabría outro armário aqui? Então, nós acabamos de ver ali naquela tabela de irregulares que o verbo caber, esse irregular, tem esse BR, não é? Então, cabría. Então, você acha que caberia algum outro armário aqui? Bien? E por último, a letra E. Los alumnos querrían tener más tiempo libre. Com 2 R's, ok? Então, aqui, los alumnos querrían tener más tiempo libre. Uma coisa importante é pensar que
Quando eu digo queria, com um R só, em português também, queria. Ok? E quando eu digo queria, com dois R's em espanhol, que é o condicional, é quereria, ok? Nós não estamos tão habituados a ouvir as pessoas dizendo quereria em português, mas é correto, tá? Então, o condicional em espanhol só vai se diferenciar do passado imperfeito, por causa do R, você tem um R a mais, então a pronúncia muda, ok? Então, quando eu era criança, eu queria sair de férias rapidamente. De niña, queria sair de vacaciones rapidamente, tá vendo? E aqui, quando eu vou expressar um desejo, eu posso usar o condicional também. Então, eu poderia também usar nessa frase, queria sair de vacaciones, mas aí eu tô falando de um desejo que eu tenho agora, de eu queria sair de vacaciones rapidamente. Tudo bem? Então, na primeira frase, eu falei de algo habitual no passado e nessa segunda, expressão de um desejo. ¿Vale? Bueno. Entonces, más ejercicios con los verbos en condicional simple y ahora no necesariamente irregulares, estão mezclados aí. Então, vocês que vão identificar se é irregular, se não é. Podéis dar al pause para hacerlos, ¿está bien? Bueno, corregimos. La letra A. Encantar. Entonces, me encantaría. Me encantaría acompañarte en tu aventura. La letra B. Mis vecinos dijeron que no necesitarían ayuda. Necesitarían porque son ellos, mis vecinos. Después, podrías, porque estoy hablando de tú, aquí es irregular el poder, ¿verdad? Entonces, no podrías bailar delante de tanta gente. Después aquí, si se sobrepasase el presupuesto, entonces creo que pediríamos un crédito, ¿vale? Y por último, esas casas valerían una probabilidad, ¿verdad? Valerían cerca de 300.000 euros hace 5 años. ¿Bien? ¿Tranquilo? Pues entonces, chicos, es eso. Hoy hemos trabajado con los condicionales simples. Es bastante importante en estas clases del nivel intermediario acompañar por el material, ¿está bien? Nos vemos entonces la otra clase con otro contenido de gramática. Hasta luego.